आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छी होंगी। मैं आज रात 10:30 से 11 का बीच में लाइव में आऊँगी, ठीक है। कल नहीं आया था तो चलो मैं अभी पत्ता वाला गोभी बना रही हूँ। सभी को शुभ दोपहर का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा प्यारी प्यारी दोस्तों, देखो इसमें क्या डाला था। थोड़ा गोभी, पत्ता वाला गोभी, थोड़ा आलू, मटर, टमाटर सभी दे दिया। इधर अच्छा से भून लियो, देखा था। गोटा जीरे, सूखा मिर्च तेल में दिया था। इसमें जीरे पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा थोड़ा मिठाई सभी को मिला के बहुत अच्छी बनती है। सब लोग खाती हूँ। कौन कौन खाती हो ये वाला पत्ता वाला गोभी? मेरा तो बहुत ही अच्छी लगती हो। হাই ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? শুভ দুপুরের শুভেচ্ছা। কালকে আসতে পারিনি লাইভে, আজকে আসবো। তো দেখো আজকে দুপুরবেলা নিরামিষ ডাল ভাত, বাঁধাকপি বানাচ্ছি। বাঁধাকপির ঘন্ট, এর মধ্যে জিরে, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা ফোড়নে দিয়েছি। বাঁধাকপি আলুটাকে ভাপিয়ে নিয়েছি। মটরশুঁটি, টমেটো, জিরে পাউডার, ধনে পাউডার, হলদি পাউডার সব কিছু দিয়ে এখন কষাচ্ছি। ফাইনাল লুকটা তোমাদেরকে পরে দেখাবো। তো কে কে বাঁধাকপির ঘন্ট খেতে ভালোবাসো জানি। তো চলো টাটা।